Alhamdulillahi rabbil alamin an ka kirinye tulumati fanye dulukotele wotanere sabatiri waka kankradi khakhilma kirinkirime raba mugura mefe khamara mugu matofe monaka wombara bile wondi lagibe woma klema singe na kamfinde ilaza momodo silara UDG yarati wonu nanano sumui dera tonto woma klema frinye ne fanna be e fantalo be namato ne rekarasire matima woma station kirinkirime kui ne namfan wame kono kui masenfe e rake wale ma bay etam fanyari bi ne resotoma ke wali ne khiri nara na kono ku ide masenyi nana e fantalo ku beto won famane masen sode e fanyira karmo assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tanam ke tanayib e khilidi maso micro ay wa kameda khina ka garu mugaru kabara bugaru ma namo e khilidi ntangan na seku fofana ntanan na charger à l'information et à la communication muntalan beli reto munu mamenge ma secrétaire général Yula Mohamed nam mon faralo ya masenga kanare mon gafa mon kona kuy maseng fe na ga mon torofi na ga mbara bu mon torra parce que in la gena matoto fe birin dangima mudangima na ngambi karasi le fe nara parce que ramonta mon goira mini ndi to makia gbatene donc fe birin fe ga ni procédure nana na procédure kuy mon na ga do mon na ga mato mon na fo mon fang la Guinée ra kolo mundangi fe na re na kolo madi fo mon amon pour sa wutanama autant journaliste parce que wobara gbegbe na ba depuis 2018 a gbegbe na mon kata fe mon fan alkoto mon mama de mon radaka 100% mais mon fan dimbaye na munyi nam mon fam rinde na nyokotire monna donc mon karasil na ramati makere mon exposer feeling fe na mon masalaire na ran so munyi na matoto banga sari sika matira tiana ga fe na tiana ga ina ga mato mumuno ma sisira mumasare birin ina fala mo yobe kona kirku la gina ku ba mula mara kono woka na kono ku ne ke wawa man kam masen fina kitina o yarate do kono misena woka kono ku kirinkirime mase wo mise mo horengi yarate ma bon munu yarate munne sabeliti ne ma parce que imusa ma grave tant que musabilité parce que procédure ndina na gambra munna ga mato munna ga mrinde na nyokotire mun fam munna na rele ma base munna ga kedi sebe balu kutu ga mun mali mun ma salaire ga dangi parce ana 750 000 francs singenu 550 na nara munna ga gere ma so ndeti han munna mun ma patrouille ra parce que fo mun ga ya bane o balu kutu parce que la Guinée na won ko ira mefe et to on ira mefe ndira mun fende falambe akosa fala amulangi sawabama amana naga jena ga masenga wule nara muntan na patrouille na nga compte na yele fala ma gérer ne fang ina société ndela nga compte ma kamu mon kuma wama mon société mi tangun fo mon ga mon ma patrouille nan to sama itanama kane fanse to ala kutu fe na ga no marbade parce que ina fala grève et grève na ga mamri na ga doko na ga mato wigi ga grève fe non dinara mon mana salaire fe mon ne kan de sa na kuma mon ked na kan sebema na kedi sigara ne 600% mon salaire na naki e ga mon mali mon ga 750 parce que risque bo ba fe na fana contrat fe nu na kui ba fe na fana monta na essence na kan kui ira santé ya amu garanti ma parce que ya gri na kan ya tira tema na muno ma simaya bibbe fi de kala sa simaya fi ma mais muno me ga simaya ga ninda vanira donc na kui munna ga gloria fe ma worema na gloria munna ga wo mum malima ne parce que mun tantuna gibe kui mun to walima mun se na ga respirer ma amagaru munna ga na sa mo ke du kui mun ma contrat de travail fi anun congé anun amiri fura parce que demba kaye na mon non fura de ira fure kui etan sari na kan tunguma na muno ma ira ifande iri ikan dandan donc muna na ke défense be ma na ke di sebe kambe ma ina do ina ga matu ina mun fa mo ya bide parce que mun fan ko nyena na eto mun fa mo ya bide mun na awa mun na ga do mun réponse to na réponse to taria nana mun na ga do mun na mo fangali al kutum préavis de grève parce que période nama
e mun ma dogo de ko me préavis de grève raba fe ka sigana sinde ira patron to xawo bang fala ko mu la wo boruma fe fina na kambra so no ma grève ko de nam donc mun grève ko na mal ko te ramu mali mana condition nga masala awa karmo mu baro gura me ala wala sawabe allahumma amina on otuna di malai est-ce que to on fait la Guinée pompi se biri na ngelira ba ou bien groupe di nana otanyira o saga ou bien onani ou bien osuli parce que on a fallu akosi syndicat alors parce que on ta ko be na fallu syndicat des enseignants syndicat birin ancien la Guinée ancien a fallu grève la Guinée tournane birin minimum ala to le men fa kaya matoto kunye barabuna yo kunye tambargo na mais moi mana ko fait exact est-ce que obirin walke autant pompisi est-ce que obirin na hagal kiring na friande est-ce que obirin ga sari kiring est-ce que différence mon ga sari kui otuna sari na ma défendre parce que on a 750 avant sali ande sana 1 million ou bien 1 million 500 est-ce que on obirin mato ko on ko birin mato ko ne be no ga yi grève fait fala alo na folo na na ga mu yi fait folo to re eta fala parce que pompisi ni pompisi tungo société gbegbe nara na ga yi karasil matima shell na yama Temina nana yama total nana yama ande fanya mbara kare ne fa nana mun sa de kirin parce que hambe ni gamini tande sinde I gagal nam femma mun min ngana mo enquête raba fanyira mun tan nasare na gam falaga naki nde fanya na mun yama ha na ge fanna ji wali keralo mun tan mun fanya ndanginera parce que nous ndegbe tout nde payeri an wali na ganaba alo ga wali to e sarifi ga fura sare mi be muna fangale fa parce que nto wa mv ke bira la mema na ga na ne kui anu na ga ma kui anu mun tan na ga kui bira kolum mun ma revendication mun katane nu mun biri nanga mun bela ga so mun bore alo ko to mun ga sa krakir na parce que mun minine mun na recensement na ba mun na ga mun bore fa ma khori est-ce que mun na ga kui wo fa na na kui e na ga mun bena e na mun fa mun o de comme wala ko nsa mun ma mun be fa la ube e to be fa la mun be rarement mun na ga do mun na ga ma to wonu ye bi problème kere nara donc on go mbela ka so mbori alors que tout gouvernement la Guinée e ka won fanguira me wonna na xe won wal na kan na bama wal kende parce que ina mato ya montanu karasil ferati alors mon grève na kan le 6 mon grève le ne alors que tout e ka mon guira me e ka mon fangali e ka mon dona ge fanna wali ndire na wali la Guinée wali khoro ko ndina parce que fête mo mumbe ina vala fête quoi ce qui est bas otana otiri montan tiri ndiyo na mo nyamba dangi sentinelle la namo ele bunto tiri maintenant atamba autant syndicat de malanga naki maintenant o ne parce que le temps fala naki sel nana total nana temi nana maintenant ne fambiring est-ce que ne ta yati sinde ina parce que ina fala sel waliki anu total waliki anu temi waliki khane ga patron me findi kerina autant fo ko mo wa nde tamma nde kirima nde sakanye yama namo tam de secrétaire na wa ma fa ya secrétaire wa ko yono na me on wal kifa yala baray fi wo ba amegi xumo de mune ba lima yama yo eble man yaklima parce que din me ngali Yula Mohamed ndara na secrétaire général la Yula Mohamed na oui allo au coston sa de ndram parti manaki na parti andi compliqué de ndoronti allo wa ma senga ki na société karasil mati société bebe nana la Guinée total nanan kui shell nanan kui BT nanan kui kamsar petroleum nanan kui mais la société ne birin ngeli matanga na ki ne wol faire société kayama yati total nar bori allo une shell tungu shell nar mais 80% des stations na karasil mati de ne na shell relira mais gundi nangbe itam par exemple ino mo kobri soto de c'est on sa shell direction ma et c'est station qui ren so ira ira kobri na wali mana ino masa
ide ko tungudi afa wali bena ino mo se kunya tungudi ino mo se ni mo tungudi ne khina na wali fi alima na kanyi kham khina wali fi na e muna langunde ndega kui par contre une total tantungu société toara société nan kobriso mreira e wali be alu na fala shell beki nana total ma mubu alima in total bin tongo la Guinée alima mu fu lire na wol ma ete cobrira gido nga biring wol fi société na nga cobrira total na nga cobrira finance fait taille employé quoi bon netang et to wol fi na naki ibara comprend ina langunde e birim malang na géré ne naki ne wol fi total a cobrira netan na langunde ndi ina langunde na ma amical de gérant asi bara comprend na amical de gérant na naki na muna buru société nana total nang bansay asi bara comprend c'est pourquoi mu toy fi folo mu singera bana la masenga ki na en 2018 mu na keli mu to keli na leri total mun be 550 000 muna gini masura ba ana kurbu na ke hang ala dunke kira na fa 750 000 bon gibiasi pa muna keli muna resono gibiasi mu hara wala gine birim mu birim findi kerena na kui muna santungu ira ba yirende muna mini muna tira moto muna gato muta organiser ki na au niveau du total bore mo organiser na ki parce que ikunya ita alu na masinga ki na ki isa mi gina gansa tungu ko khare kuisa ifara amuda de 200 000 sotora 100 000 finalement na rebele ko na kene ko alu ni sa sila ga metungu yoka wuni murara na station sila ga me ifa ya ko nyibi ifa ya ko nyibi ifara fa dogo ama balu soto be na dege ba nyi na kine c'est-à-dire que là étant organisé étant tout organisé il y a une organisation qui étant bé et y aura une organisation ma et y a tout ça peut être taillant tout oui et y a tout donc muna ramatu et toro da ngi mutanago la société bori parce que xey xuma wa muna imu ino ma wa de munebe afali itoro a compliqué ta lumana tore non muna kata muna mini afindi kerina ala mo mu kirasoto muna amatu muna onu onna kam fola fore ngo makira bama muna mo akira bama mutandege walima total mutanam fa kele fang muna bon wasa mo akira parce que mutang ala na kanondi interlocuteur na mo be hal mun kel toné khale mfa mu certifié mais mu nguira même mu kuma way na tan même na fagamo otanga la ngunde c'est des syndicalistes na re walima total uniquement pour total alors la Guinée-Ka voilà la Guinée-Ka Karasil Matime Birimar voilà tant OMFB total khilinana c'est-à-dire walken na total et nous nena na la ngunde nous nena langama revendication ala ba eno mrinde mo goria enara yi station re walfeki ye sabari ba mu wa ototi mana ye nu foye tun sa ku enna ko bi tongo sa yube na dangi mana custom fay na konta fili na de mu foye nan tum pompi ma 20 litres sanse na moto har 2 litres mu moto parce que station de muna est-ce que na fera bama est-ce que na fera bama na ka foye amura bama wallahi bil mais re wa ma de maintenant moi je me parce que 500 000 sade il a tout ça 500 000 sade à quoi ça combien de litres ça na et ça 20 litres na sade foye ça fait voyage mu ça fait autour de ça signaler clara 50 litres na bebe wa ma to annana nde yam bidon su ko yi rek namu mu fanga ngil bi ndé na aka farki na nek adama kumbo wona fira senagdi ba wo bara meta non imulu mai da lu na lu to maguru beki nden se ko ire meya ana yena propaganda nan tui ayena way nan tui amuna fama birin ngama inde fantuma kilian de nufa nta habe mara mu servima lara wona me megindira anda ila station dira ipo business la ira ni la ira konta way kiri nan falma birimbe mpindir les consommateurs ambe nga fini vendeur c'est-à-dire
gisi na ya ambe nga nusika station ambe nga karasili mati folo kono wallahi billahi tallahi nta na fala ma ki violentande ha foué na station nous ala la Guinée kayum bananta memba bara plus de 10 ans na banna e woli ku pe na fi fa fama mire m'a dit non mais c'est que mire a interprétation nara mire a interprétation auto consommer ma nam karo ma ti yo ma senti be na longor ma nam ina to ah akolon ala ka won lan sabu amina anala mbase ngana ki mais akolon munto so studio kuya nto fende to bara fannemma ma kolo na to ma télé nan tuma ni do na ma to wa préparer ma kyoki ma kolo donc muna tankolo na kan kolo na nan kolo donc ina kan kolo na nan falama na foye ve muna fala na juma peut-être nde bara arame parce que ntala nunana ouais client non avant les stations birin kere mara birin fanga moralité kere mara mais foye ça fait autokui na avant na client de be logonde ato fala mbe et lang pompis na na expliquer be ya comprendre na wira foye na sa mba foye ka musari kayba na mo li constater station ira auto parce que mon machine c'est na walima bira ko machine c'est mo gadara amuna 100% ala bolo de ma kayba na constater naissance na ran sarari ama sari ibile ma station avec poliment et a expliqué pompis be et ma vraiment de mba ibara muye ame foye na sa gambe afala vraiment ina ran sari amusari parce que mon fa technicien na munyi na fa ma chaque moi, à nous chaque semaine, et mon pomper yala et vérifier. Maintenance là-bas. Donc la vérification qui, mon temps pomper c'est dans l'an, encore client bra plainte de la fa, mon nez mon un pompe ma tongo fait des courroies ma lâché, mon carburant ça n'a rien de babara sende. Et un angle va ma remise en kiv. Moi patrouille dans la ma wala bilen kiv qui nata mon na sebe. Mon client manga 10 litres soyi. Ka 20 litres na mon na soyi. awayire ora nam Befang. Mérinde et nous fa et pas qui n'a ma pompisma et mon femme a revendiqué des règles. amema ya kolon etan se ka sare so de ne il se ka se na kan sare de khemuna to amana na bara atati bara fala ato jo Khemuna to a fait to pas non ma yedi araba ki ama pas non ma yedi pas non ma yedi et carburant Moussa mais nous revendiquer station na na total mon majeri na fala kana mumbe mo yo fa revendiquer parce que mon temps avant tout c'est les clients yako nana ndaki total kelina ndaki mais station de ba na fa revendication et ama fala ma est-ce que ko yifang parce que ndamba la mi bebe ma mbala ginedi ne to be al total tembi fuge be ginedi mini afla ka karbira musare anta nguri kriata ki afwa karbira ngagule sara utoku awayire karmo woga kono bu masen wona ka asa joint ki ke riseni ha fende yo musaraba Total muraba Total total eglira Voilà. namo woga grave la mane na kuiba mubarak ni mo se bebe na ba parce que allo moga cahier de doléance wo bara c'est inspection générale de travail mubarak gana ibara reconnu mubarak gana nam depuis le 8 février mon a moi point de revendication parce que mon kelme on tante ngama daki tu ina kan fait grève OK moi point de revendication mon a biring énuméré tala na moyi ko mon ma sendo be mon a sa cahier kui on a déposé inspection générale du travail nam on a déposé di général la wondema même au ministère de l'hydrocarbure. Nous avons déposé, Mouna a déposé même. Abeyire, nam. Oui, Mouna a déposé. Araïfa. Araïfa, oui. Non, le mois de février. Le 8. Et voilà, mais. Nam. Mais, inspection m'a répondu. Hantito. Han wondo den daga ki. Ministère m'a répondu. Hantito. Han wondi den ki. Moi géré, né nan fa rappel la femme le 14. Et na mo bara wa ma wa me. Kono mu fannu me vinde nara o ma meto mo mo gon sanima parce que mu en france ma kuma foni fanga mu fang mu wa wonde contrat na obirira a de contrat mu na contrat signé mo no ira o cc la plupart des stations donc boy mini muna obe contrat to muna obe contrat to ya keiki e ga ko ira bomwara parce que no ba ina sa ba boy mini muna obe ina question ina kan sa kana ki ina sa ne mo radio ndi na ga fale be na pour que on do to on way on indépendance ndi ne sacrifier alko on tanga daka
donc khamutam fano findena sacrifice ra problème yomuna ok alhamdulillah men la gara mun ne wal fi mun kolon e lamu walikira ba minute kirinan lo ko wo malambori wo walke bori lamme ga misra ke tulima to danga gambi mubarak préavis de grève raso mu walke birin galima muna masime birimbe khali sesse muraba e musa mogoli few ba mu nana man saber mo après avis de grève puis mu tundexi mu na de balangi do di parce que pour mo wayina fam wayina kanama mu muna balang na de balanga few khali les sesse muraba hambe le 6 en tout cas la grève ka fam ne bebe fam na yere da sa nyirago awayire muna kanama ba wakati abarge wondonda kina Kenya ma wona mone Ousmane Tolo Bangura wona wakati na kana Grofe Atlanta États-Unis belgama wombara tan ko nyoma masenu General Colentin e Brina Grofe États-Unis na kasaki khera ya ndena na meni nana wuma akura mefi fodi do fo 4 bi ibuno kabama atanza weekend na bama Dubai na wombara atanfan ke wakina kelmena ka farnyara to briefe kito wakati kame Abledi Diallo imama labaya kalfaya mamadi garani selia bardina finna 4 bi wuma technicien yalama Cheikh Tidiane Kamara asadogo Brama Belira karwat 2 metres anu Kerno Hassan Gawne halati Midi Baradi na kam fini khibari tinsegira wo famane na wasate de rédaction politique ra tenelo wo manar la monebe atan sansan kiren kuy assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh